Поєднати діаметрально протилежні музичні напрями вдалося виконавцям, які є учасниками мистецького фестивалю «Французька весна». І сьогодні вони гості програми «Реальне життя». Finalement, il est tard sur le trottoir, c'est de plus en plus beau. Quand tu passes par hasard, c'est bizarre, j'ai perdu mes mots. Pour t'écrire, te séduire, t'enlacer au son des tonneaux. Ton sourire, mon parloir, ton regard fait trembler ma peau. J'en savais rien, j'entends chanter. J'en prie, j'empêche, j'enquête, j'enlace. J'enquête, j'ennuie, j'en partout, j'en melin. J'en mobile partout, je sais bien qu'on est devenu tabou. J'en prie, j'en prête, j'enquête, j'enlace. J'enquête, j'ennuie, j'en partout, j'en melin. J'en mobile partout. J'en connais un, j'en connais plein. Nos errances dérisoires de comptoir, c'est des tremblements. Étonnante trajectoire d'une histoire, le cœur droit devant. On compte pas, on peut pas, on ne sait pas quitter l'océan. Naviguer dans le soir, le brouillard, un joli moment. J'en voudrais bien, j'en connais plein. J'en prie, j'en prête, j'enquête, j'enlace. J'enquête, j'ennuie, j'en partout, j'en melin. J'en mobile partout. Qu'on est devenu tabou. J'en prie, j'en prête, j'en jette, j'en lasse. J'enquête, j'ennuie, j'en partout, j'en melin. J'en mobile partout. J'en connais un, j'en connais plein. Це «Реальне життя». Вітаємо вас. І щойно в нашому реальному житті ми побачили і почули і романтичний саксофон, і гітарний драйв, і вокали, і все це гурт під назвою «Ля Матілд». Вони учасники цьогорічної французької весни. Хлопці зараз у нас в студії, допомагає нам з ними спілкуватися спеціаліст з комунікації культури центру Альянс Францез. Настя, доброго дня. Доброго дня і Гійом, і Еліот. Еліот, він акордеоніст і вокаліст, і Гійом – це ударник. Доброго дня. Давайте спочатку поговоримо про те, чи перший цей візит ваш до України загалом і до Одеси, зокрема. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes venu en Ukraine ou non? Non, c'est pas la première fois qu'on vient en Ukraine. On est venu il y a 2 ans déjà visiter pour une première fois le pays. Et cette année, on a décidé d'y revenir et de faire du coup 13 concerts d'affilée en Ukraine. Нет, это уже не первый раз, когда мы приезжаем в Одессу. Впервые, точнее в Украину, впервые мы приехали 2 года назад, и вот в этом году решили вернуться снова, приехать снова для того, чтобы организовать турне в 13 городах Украины.
Тобто Одеса буде першим містом, з якого почнеться турне. Alors, Odessa, c'est la première ville que vous visitez aujourd'hui, cette année? Non, pas du tout. Non, c'est la 9e ou 10e, je crois. Juste avant, on était à Миколаев. Voilà. Это уже не первый город. До Одессы мы посетили 9 или 10 городов, в которых давали концерты. И перед Одессой наш последний концерт прошел в Николаеве. Як сприймає публіка вас? Et comment le public réagit à vos Наскільки concerts? взагалі українська публіка, вона така жвава і їй подобається те, що ви виконуєте? Bon, est-ce que le public français, pardon, le public ukrainien en Ukraine, bon, il accueille bien? Oui, en fait, nous, on trouve que le public ukrainien a une vraie sensibilité et une vraie énergie qu'ils arrivent à nous transmettre et on y est, nous, très sensibles de manière générale. Enfin, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment totalement différent de la France pour le coup. Публика в Украине очень хорошо воспринимает нас, и она очень энергичная, и именно эту энергию она передает и нам, поэтому можем с уверенностью сказать, что то, как нас воспринимает публика во Франции и в Украине, это две большие разницы. На користь України. Alors en faveur pour l'Ukraine, oui. Oui, bien sûr. Конечно же, для України. Скажіть, зараз у нашій студії 2 представника гурту, а загалом вас 4. Як вдалося вам зустрітися, скажімо так, який музичний бекграунд у кожного з вас і як ви загалом об'єдналися? Bon, maintenant vous êtes 2 aujourd'hui ici, mais en général vous êtes 4. Et la question, On vous est êtes 5. 5, ouais. Et la question était comment vous vous êtes rencontrés, et quel est votre background? Alors, Un peu d'histoire. Ouais, c'est une grande histoire. On a commencé à 2, voire 3 même. Du coup, Elliot et moi, au tout début, ça a duré même pas une semaine. Après, on a été 3 avec un guitariste. Et après, on a rencontré le saxophoniste au détour d'un concert qui nous a rejoints après. Et un bassiste, finalement on était 5. On a changé de bassiste 2 fois. Et voilà, la formation actuelle qu'on a là maintenant, on l'a depuis 3 ans. Avec notre bassiste et guitariste actuel, ça fait 3 ans. Voilà. Это достаточно длинная история. Ви можете її розповісти? Конечно же, можем. Изначально нас было 2-3. Это Элиот, Гийом и также еще и гитарист. После к группе присоединился саксофонист. И вот на данный момент в группе сейчас насчитывается 5 человек. Единственное, очень часто менялся басист, то есть 2 раза менялся басист. И в нынешнем составе группа уже существует 3 года. Яке місто з французьких ви вважаєте, скажімо так, своєю батьківщиною? Bon, où se trouve votre patrimoine en France? Notre patrimoine en France, un peu partout, parce que la France est très riche culturellement parlant. Mais nous, en tout cas, on est plutôt de la région parisienne, donc on connaît très bien Paris et ses beaux monuments, et Montmartre et la Tour Eiffel, le musée d'Orsay. Vous êtes venu de Paris? Alors, Oui, on vient de Paris. Oui. Итак, группа и все, в принципе, участники группы, они из Парижа. Вот, и поэтому они ценят больше всего именно культуру, которая находится в парижском регионе. Вся Франция богата культурно, но особенно парижский регион. Скажіть, якщо я правильно розумію, то те, що ви виконуєте, це таке поєднання року і шансону. Тобто ми поєднуємо те, що неможливо взагалі поєднати. Як це вдається і чому саме така комбінація? Donc, comme on l'a compris, votre art, c'est la combinaison de rock et chanson, deux genres ce que représente les difficultés peut-être à combiner, ce qui ressemble un peu impossible. Et alors pourquoi vous avez choisi cela notamment? Alors, on n'a pas vraiment choisi, hein, ça s'est fait comme ça. Parce que nous, on aime vraiment les textes en français déjà.
Enfin, Elliot écrit des textes et il écrit plutôt bien, donc on a une langue assez riche. Et belle, une belle langue. Et une belle langue, oui. Du coup, vraiment, on est attaché à écrire en français et rock parce que dans l'énergie, vraiment, on veut transmettre une belle énergie. En France, on est plus catalogué chansons françaises, malheureusement, sauf que c'est pas du tout ça, comme ça qu'on le voit, qu'on le perçoit. Et je pense qu'en écoutant le dernier EP, c'est plutôt rock français. Не знает Гийом, как правильно сказать, выбирали или не выбирали, но хочу добавить, что в принципе тексты в основном пишет Эллиот, то есть на французском языке, и именно благодаря рок-направлению получается передать эту богатую энергию, и в особенности благодаря французскому языку, который очень богатый, очень красивый, это возможно. И в принципе рок — это одно из направлений, которое больше всего впечатляет и нравится музыкантам, и именно поэтому они его и выбрали. Ну, скажімо, я не знаю французької мови. Про що ваші пісні, про що ваші тексти ви пишете? Bon, Irina, comme Irina ne comprend pas le français, est-ce que vous pouvez raconter un peu de quoi s'agit-il dans vos chansons? Alors, dans nos chansons, on parle donc de nos histoires à nous qui nous arrivent dans la vie. Et de manière générale, on est très sensible à la beauté, j'ai envie de dire, la beauté un peu spontanée, c'est-à-dire les choses simples qu'on trouve jolies. Et on parle beaucoup d'amour et de tristesse, enfin juste ce qui se passe dans nos vies en fait, d'une manière générale. Песни группы «Ля Матильда» — это история каждого из ее участников. И каждый участник, он очень глубоко воспринимает, очень чувствительный к тому, что происходит в их жизни. Поэтому в песнях и в текстах песен вы можете найти красоту простых вещей, красоту спонтанности. Очень много песен о грусти, много песен о печали, много песен о любви, тем не менее. Поэтому в этих текстах вы можете найти отражение их жизни. Ну, а якщо на таких конкретних прикладах, от ви кажете, що історії, які трапляються у житті кожного з учасників гурту, ну, що, скажімо, у Еліота в житті такого трапилось останнім часом, що спонукало до народження нової пісні? Pas seulement en général, qu'est-ce qui s'est passé, mais par exemple, chez vous, Elliot, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Est-ce que vous avez inspiré à créer une chanson? Par exemple, d'une manière très pragmatique, on a tous à un moment donné dans nos vies, dans le groupe, perdu quelqu'un de très proche, donc que ce soit ou quelqu'un de notre famille, par exemple des grands-parents ou une mère. Et il y a une chanson qui parle de ça, où on dit que tout peut arriver tous les jours et on n'est jamais prêt à ça, mais en même temps, c'est aussi grandir et avancer. Enfin voilà, ça c'est un morceau en tout cas qui existe chez La Mathilde, où c'est nos histoires, nos vies qui nous amènent à écrire ces choses-là, quoi. Один из примеров, который касается абсолютно всех музыкантов из группы «Ля Матильд», практически каждый потерял кого-то из их семьи, либо это бабушка, дедушка, либо это мать. И есть даже одна песня, которая как раз-таки освещает эту тему, этот вопрос, что несчастья могут с нами случиться в любой момент, даже тогда, когда мы этого не ждем, но тем не менее это нас не останавливает, мы продолжаем расти, продолжаем развиваться, идти вперед. Тобто це тексти, це пісні про такі загальнолюдські цінності, які є в житті кожної людини. Немає значення, вона живе у Франції чи вона живе в Україні. Мабуть, так. Oui, bah, en fait, c'est là où je pense que c'est très intéressant. Il y a par exemple dans le dernier EP qui est sorti, il y a un morceau sur les sans-abri, donc les gens qui dorment dans la rue. Et on n'est pas là pour dire c'est pas bien. Enfin, on dit juste à un moment donné que ces gens-là existent et il faut pouvoir les regarder et quelque part pouvoir aussi penser aux autres d'une manière quotidienne.
Да, и это очень интересно, что касается такие вопросы абсолютно всех. Например, один из отрывков одной из последних песен говорит о бездомных, то есть о тех, кто живет на улице, и обращает внимание на то, что такие люди существуют, и необходимо также обращать на них внимание и думать о них, и, в принципе, думать об окружающих. Скажіть, Еліот, Гійом, ви маєте музичну освіту, або ви навчалися самостійно. От яким було ваше становлення як вже професійних музикантів? Est-ce que vous êtes diplômé en musique ou vous êtes amateur? Pas du tout diplômé. J'ai jamais pris de cours de musique de ma vie. Je le fais par passion, tout simplement. Et donc, je suis amateur. Et toi? Et moi, j'ai fait une école de musique dans ma petite ville quand j'étais jeune pendant 10 ans. Mais j'ai pas fait le conservatoire. Enfin, ça reste une école de musique simple, quoi. Если говорить о Гийоме, то он не брал ни одного урока музыки в своей жизни. Это была пассия, было влечение к музыке, поэтому решил ей заняться. Что касательно Элиота, он учился в музыкальной школе в небольшом городке, в котором вырос, но не поступал в консерваторию, то есть это были 10 лет обычного обучения в музыкальной школе. В такому напряму музичному, як ви працюєте взагалі у Франції, чи багато гуртів, колективів, які теж працюють в такому напрямі, і загалом чи багата конкуренція на цьому музичному ринку саме в такому напрямі? La question suivante, est-ce qu'il y a dans la France, en France, beaucoup de groupes qui jouent dans ce genre-là? Est-ce que la concurrence est assez forte? Я чому питаю, бо в Україні дуже таке неоднозначне ставлення до шансону в його чистому вигляді. Щодо поєднання шансону і року, я не знаю, тут я не фахівець, але до шансону не дуже таке однозначне ставлення. Bon, parce qu'en Ukraine, il n'y a pas beaucoup de fans de chansons traditionnelles. Et alors, c'est la question comment on peut réagir, en général comprendre ce que c'est la combinaison de rock et de chansons. Tu réponds En fait, la seule combinaison qu'il y a dans le rock chanson, c'est juste que vu qu'on chante en français, on nous classe dans la chanson. Mais sinon, vraiment, on fait du rock pour le coup. Et on a juste des instruments traditionnels comme l'accordéon qui est très chanson et saxophone. Mais sinon, pour nous, c'est vraiment du rock qu'on fait. Donc, voilà. Так как мы поем на французском, и плюс из инструментов есть и саксофон, и аккордеон, то отчасти логично отнести к шансону наше направление, но по большей части это все-таки рок. Скажіть, а те, чому віддає перевагу публіка, скажімо, у Парижі, і те, що публіка слухає в інших віддалених від столиці регіонів у Франції, це якось відрізняється? Тобто я маю на увазі, чи столиця накладає свій відбиток на те, що слухають люди у Франції? Encore une question. Est-ce qu'il y a des différences de ce qu'on écoute à Paris et dans les banlieues, par exemple? Est-ce que la capitale influence les préférences des habitants? Non, pas vraiment, ça reste quand même très homogène. Mais à Paris, il y a énormément de concerts, c'est incroyable. Il doit y avoir plus de 50, 60 concerts par soir. Donc il y a un choix qui est énorme. Donc du coup, ce qui fait qu'à un moment donné, le public est très convoité. Il a beaucoup de propositions et beaucoup de choix.
Приблизительно остается одинаковый интерес к тому или иному жанру. Единственное, что можно дополнить, естественно, в Париже намного чаще дают концерты. Если говорить о цифрах, то за вечер у вас есть выбор один из 50 или даже 60 концертов, поэтому публика очень радушно нас принимает и достаточно большой выбор у нас. А якщо казати, ну от маркетологи кажуть про це як про цільову аудиторію. Хто ті люди, якого вони віку, якої вони статі, якої вони, може, професії? Ті, хто віддає перевагу такій музиці, ті, хто слухають вас, ті, хто приходить до вас на концерти. Si on parle du public ciblé, l'âge, les professions, les femmes, les hommes, ce sont qui viennent à vos concerts? Il y a un peu tout le monde. Bon, on a déjà fait plein de concerts où il y avait des jeunes, des vieux, des familles. Des familles, ouais, nous, on cible aucun public en particulier pour le coup. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un public spécifique qui vienne à nos concerts en tout cas. Mais dans la tranche d'âge, disons de 15 ans à 80 ans, quoi. Enfin, voilà. Jusqu'à n'importe quel âge, quoi. В принципе, особенно нет какой-то особо нет специфической публики, потому что это и молодые, и пожилые, и семейные люди. Ну, скажімо, жінки або чоловіки? Bon, ce sont les femmes ou les hommes? Les deux, les deux? И женщины, и мужчины. И по поводу возраста от 15 до 60. Поэтому публика очень даже большая. Тоді, Настю, питання до вас. Коли у рамках під час французької весни відбудеться концерт гурту? І якщо можна взагалі з великого переліку заходів, які тривали протягом 3 тижнів в рамках французької весни, це були і кінопокази, і майстер-класи з виробництва там французьких десертів, і зустріч дуже цікава була із письменницею Галиною Акерман. Безліч заходів. Що, на вашу думку, публіка найбільш жваво сприйняла? В чому зараз, скажімо, у одеситів є потреба с таких культурных заходов? Отвечу, наверное, сперва на ваш первый вопрос. На концерт можно будет прийти уже сегодня, это 23 апреля, в 21:00 в More Music Club. Вход свободный, поэтому приходите абсолютно все, как вы уже слышали, нет какой-то специфической аудитории и публики, которая бы восприняла, поэтому это будет интересно абсолютно всем. По поводу программы фестиваля французской весны тяжело судить, потому что отличаются мероприятия друг от друга по масштабу, по области. Вони дуже різнопланові, ці заходи. Как вы сами говорили, от встреч с писательницей до мастер-класса по приготовлению французского десерта. Мне кажется, что самое такое событие, которое запечатлилось, естественно, это открытие. Потому что открытие, мне кажется, и закрытие фестиваля запоминаются больше всего. Это был концерт Жозеф Данвер, киноконцерт. В течение этого вечера были показаны кадры из советских и не только мультфильмов с участием мультипликационных собачек. И Жозеф подыгрывал и на фортепиано, и на гитаре. Словом, публика восприняла на ура этот концерт. Мне самой очень-очень понравилось. И, думаю, стоит упомянуть «Длинную ночь короткого метра», потому что это мероприятие проходит каждый год в рамках французской весны. И первым делом, да, мне кажется, большая часть спрашивали именно по поводу «Длинной ночи короткого метра». А когда она пройдет... Вони такі кіномани. Киноманы в прямом смысле этого слова. Поэтому у них была возможность насладиться кино и на ретроспективе, и о ночи, о которой мы уже говорили. И плюс еще недавно, в эту пятницу, проходило представление шоу для 2 клоунов,
Никто не ожидал, что такого можно ожидать от клоунов, простите за тавтологию, потому что это была и акробатика, и на музыкальных инструментах также исполнение. Словом, следите за нашей страничкой, там сможете найти фотографии. Дуже дякую. Учасники французького гурту «Ля Матілд» були в нашому ефірі. Їх супроводжувала представниця, спеціаліст з комунікацій і культури Альянс Франсес. Я дуже вам всім дякую. Це була програма «Реальне життя». Ми побачимось обов'язково.